Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons continuer dans nos activités d'évaluation. اليوم غنشوفوا les activités concernant la grammaire. Je m'évalue. Dans les phrases suivantes, on tourne l'adjectif attribut de sujet et souligne l'adjectif épithète. هنا comme un petit rappel, كنا déjà شفنا la leçon d'adjectif, قلنا l'adjectif attribut هو اللي كيكون séparé du nom par un verbe d'état. و les verbes d'état شنو هما قلنا كاين être كاين sembler كاين devenir كاين plusieurs verbes d'état ولكن اكثر اللي غادي تلقاو نتوما غادي تلقاو sembler et être صافي هادو هما اللي غادي تلقاو يعني تلقاوهم فريكامون صافي. l'adjectif épithète هو اللي كيكون l'adjectif lié directement au nom يعني ما بينه وبين لو نون كي كاليفي aucun autre mot يعني كيكون لاصق directement مع لو نون صافي. attribut كيكون بينه وبين لو نون un verbe d'état. adjectif épithète qui est lié directement au nom. يلا نبداو لي فراز ديالنا. quel paysage désolant يعني يا له من منظر مؤسف. désolant c'est un adjectif كي داير ها هو لو نون كي كاليفي يعني كي كاليفي لنا هاد لو نون هذا يعني كيوصف لنا هاد لو نون لو بيزاج كي داير désolant شتي ما بينو وبينو حتى حاجه يعني lié directement معاه لاصق directement معاه. دونك هذا c'est un verbe c'est un adjectif كي داير épithète. وشنو قال لك خصنا نديرو له خصنا نسطرو عليه. les chercheurs semblent optimistes يعني الباحثين يظهروا عليهم يعني التفاؤل كيبانوا بانهم متفائلين car les découvertes sont excellentes لان الاكتشافات اللي داروا يعني رائعه. هنايا semble ها هو قلنا le verbe sembler c'est un verbe d'état donc l'adjectif هو optimiste و les chercheurs شتي ما بين les chercheurs و optimiste كاين un verbe d'état يعني ما لاصقش معاه مباشره. دونك سي ان ادجكتيف كي داير اتريبيو. شنو قالوا لنا نديروا الاتريبيو ندوروا عليه صافي. car les découvertes sont excellentes لان الاكتشافات كي دايرين excellent. هذا excellent سي ان ادجكتيف شنو كيوصف لنا لي ديكوفيرت الاكتشافات شتي. وما بين l'adjectif و لو نون ديالنا شنو عندنا être. قلنا être c'est un verbe d'état donc excellente c'est un adjectif attribut تا هو غندورو على excellente. cette grande forêt est très propre يعني هاد الغابة الكبيرة نظيفة جدا. cette grande forêt عندنا هنا واحد l'adjectif اللي هو grande كيكاليفي لنا la forêt الغابة شتي adjectif و لو نون يعني ملاصقين مع بعضياتهم ما بيناتهمش ان فيرب ديتا دونك هذا سي ان ادجكتيف كي داير تري بيان ابيتيت. شنو غنديروا له غنسطروا عليه. اي تري بروبر و بروبر حتى هو ادجكتيف ياك حتى هو كيوصف لنا لا فوري كبيره ونقيه ولكن ما بين هاد لا فوري و بروبر شو كاين ان فيرب ديتا اي وكاين ان ادفيرب دونك هذا سي ان ادجكتيف كي داير اتريبيو غادي ندورو عليه. complète le GN avec un adjectif. عطينا هاد الجروب نومينال غنكملوه بادجكتيف يعني بواحد النعت. ان جو يعني واحد اللعبه كي دايره كاين بليزيور adjectifs اللي يقدروا يجيو. ان جو فاسيل سهل un jeu difficile un jeu amusant un jeu intéressant صافي. كاين بزاف ديال يعني ديال اقتراحات. انا غادي ندير لكم un jeu facile يعني واحد اللعبه سهله. تقدروا تزيدوا amusant هذا اللي قلت لكم تقدروا تزيدوا difficile تقدروا تزيدوا سميتو intéressant. une musique كي دايره واحد الموسيقى شنو نقدروا نقولوا على الموسيقى une musique sacrée une musique religieuse une musique douce une musique traditionnelle صافي plusieurs يعني propositions. une musique religieuse انا غندير لكم religieuse موسيقى دينيه. un artiste يعني واحد الفنان كي داير célèbre غادي يكون مشهور صافي un célèbre artiste صافي un célèbre artiste
تقدر دير un grand artiste هذه سي صافي. Dans les phrases suivantes, écris l'adverbe de manière qui correspond à l'adjectif. Cet événement est récent. يعني هذا الحدث يعني récent يعني حالي يعني إلى الله récent يعني جديد. Il s'est produit إلى الله وقع يعني وقع حديث récent هي حديث. Cet événement est récent. Il s'est produit récemment. هذا l'adjectif غادي نردوه adverbe récent كتولي récemment صافي récemment. وديجا شفنا القاعده ديال لي زادجيكتيف اللي عندهم ان شنو كنردوا لهم غير كترجع دوزيام صافي. récent récemment. la chute est brutale يعني داك السقطه كانت قويه بزاف. il s'est produite brutalement صافي. le vent est très violent يعني الريح قوي عنيف. il souffle violemment يعني كيهب بقوة violemment. شتي هي violent ان شنو غنردوها دوزيام صافي violemment. souligne les adverbes dans le texte. غنسطروا les adverbes ديالنا في هذا النص هذا. Ahmed et ses amis sont fermement convaincus qu'ils doivent préserver leur environnement. يعني أحمد والأصدقاء ديالو ils sont très convaincus يعني مقتنعين بأن خصهم يحافظوا على البيئة ديالهم. الباراغراف الأول فين هو الادفيرب اللي عندنا هو fermement صافي. نشوفوا الباراغراف الثاني. Aujourd'hui ils ont décidé de passer la matinée à la plage. يعني هذا النهار قرروا باش يدوزوا الصباح في البحر pour qu'elle soit très propre et qu'ils puissent y jouer sans voir de déchets. يعني باش تكون نظيفه ويقدروا يلعبوا فيها بلا ما يشوفوا الازبال وداك الشيء صافي. بروميير هنايا adverbe عندنا هو aujourd'hui de passer la matinée à la plage pour qu'il soit très propre صافي. propre et qu'il puisse y jouer sans voir de déchets صافي. هادو هما لي adverbes اللي عندنا في هاد لو تكست ديالنا. écris deux phrases en utilisant les adverbes suivants. يعني كتب لنا جوج جمل وانت تستعمل فيهم هاد لي adverbes toujours partout maintenant malheureusement. انا الجمله الاولى اللي غندير لكم فيها toujours و partout. غادي ندير لكم j'ai toujours rêvé ياك j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture pour voyager partout. شتي نستعمل toujours partout. j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture pour voyager partout. maintenant et malheureusement غنجمعهم لكم في une seule phrase. غادي ندير لكم malheureusement les déchets se sont répandus dans la mer. للاسف الازبال يعني الازبال تسربت في البحر. d'accord. les poissons sont en danger maintenant. يعني الاسماك راهم في خطر الان. غنكتبهم ونرجع صافي. راني كتبتهم لكم j'ai toujours rêvé d'avoir une voiture pour voyager partout. ها هو الادفيرب ديالنا partout et toujours. malheureusement les déchets se sont répandus dans la mer. مع للأسف الأزبال انتشرت في البحر والأسماك في خطر الآن. les poissons sont en danger maintenant صافي. شنو هنايا souligne les adjectifs indique qu'ils sont attributs sujet ou épithète. يعني les adjectifs حنا غنقولوا واش épithète ولا attribut. une magnifique journée commence يعني واحد اليوم رائع بدا. une journée كي دايره magnifique هذا هو l'adjectif ديالنا كي داير épithète ولا attribut. قلنا راه لاصق مع لو نون ما بيناتهمش ان فيرب ديتا دونك épithète صافي. épithète adjectif épithète. ils observent les petites marionnettes يعني كيشوفوا كيتفرجوا في ديك البتيت ماريونيت هما ديك الكراكيز عرفتوا الكراكيز. دونك لي بتيت هما l'adjectif ديالنا كي داير لاصق مع لو نون ديالو دونك épithète صافي. adjectif épithète. شنو بقى
قلنا الجملة التالية le public est content. le public كي داير فرحان. عندنا un verbe d'état ما بين le nom والفعل ما بين le nom والadjectif عندنا un verbe d'état. donc content c'est un adjectif attribut sujet. ça fait complète les phrases avec les adverbes de manière de ton choix. يعني les adverbes الاختيار ديالك. le soldat était à l'aise. شنو نقدروا نديرو هنايا؟ le soldat était très à l'aise. هذا c'est un adverbe de manière. très à l'aise. la vieille dégusta la bonne soupe. dégusta doucement. يعني كتذوق لا سوب غير بلاتي. il avait de courage. il avait يعني الشجاعة. il avait également de courage. ça fait il avait également de courage يعني عنده أيضا الشجاعة. ça fait